Mga kapuso, posible magtambong sa Quad Committee hearing sang House of Representatives si Anay Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog. Iniya ang kaangos sa tinutuyo nga tinluan ang iyang ngalan kaangos sa akusasyon nga isa ka ini ka drug protector kag maghatag sang kasanagan sa pahayag ni Anay Presidente Rodrigo Duterte sang 2016 nga most shabulized ang Iloilo City. Matandaan nga sa Quad Committee hearing sang Kamara sang Agosto 28, ginsuwestiyon ni Abang Lingkod Party List Representative Joseph Stephen Paduano nga imbitaron man si Mabilog. Suno sa source nga napakigangutan sa GMA News team, wala pa sang formal nga imbitasyon nga ginpadala kay Mabilog apang posible sa gihapon ini makatambong sa hearing sa palaabuton nga Huwebes, Oktubre 12. Ang pagtambong sa Quad Committee hearing ni Mabilog ang unang ginduso ni Iloilo City Lone District Representative Julian Baronda. Apang wala pa ini isang ginpagwa nga pahayag kaangos sa among nga impormasyon. Sunod sa source nga napakigangutan sa news team, wala pa sang formal nga imbitasyon nga ginpadala kay Mabilog apang posible sa gihapon ini makatambong sa hearing sa palaabuton nga Huwebes, September 12.